Underhook. Ay, hindi. Overhook yan. Overhook. Underhook yung kabila. Okay, drop yung head. Yes. Square up, Marlon. Okay, 1. Yan lang, yan lang, yan lang. First mo yun. Really ma-sophisticated. Skip mo yung pagkita. Underhook. Yeah. Square up. Nice. Last 3. Pass. Pass. 5 times pass. Yung nikat. Last 2. Nikat muna, nikat. Pass ka muna ng 5 and then Yung parang smash. 5 din. 5 din sa This one. Yung nikat mo na bago yung gagawin. Underhook, kaya mong gawin yan. Yes. Coach, kaya mo kami pag ginawa mo. Square up lang. Okay, pag 1. Coach, next, sige, gawin mo yung pangalawang wave. Undercut, lagi kami underhook. Okay, Nick, sige. Gawin mo ulit. Nikat, isa, nikat. Okay, headquarters. Yung kanina. Okay, smash. Smash, nagpagsak mo. Okay, hawak sa hips. Push down yung knee. Okay, back step. Back step. Yung kabila, kabila. Back step. Hindi, back step, back step, back step. Yan. Very good. Very good. 1. Nikat. Headquarters. Hawak sa hips. Push down yung knee. Back step, long step. Yan. Okay. Very good. 2. 4. 5 Ano ba lang? Lima lang, lima lang. Push down yung knee, Marlon. Back step, Marlon. Next. Yung gano'n na. Cross face. Mount. Gusto nung next balik yung gano'n na. Oo. Very good, Marlon. Ay, sorry. Ako na. Outside grip. Boom. Hips. Strong knee. Strong knee. Long step. Okay. Last 1. Ano yung isa? Next. Tapos na. Okay, so Michael, gawin mo yung isa. Yung lock yung huli. Okay, ikat. Okay. Boom. Cross face. Cross face, cross face. Yes, sinali mo. Bagsak mo yung hips mo dito, Marlon, papunta sa akin. Hips. And then, hips. Bagsak mo yung knee mo. Yung kagaya lang ng kanong. Hips. Tapos bagsak mo hips. Mount. Ganun dito. Yes, ang ganda lang. Dami passing. Nice. Nice. Cross face. Drive your shoulder. Yung last. Bagsak yung hips. Mount. Kahit hindi mo alisan, Marlon. Di ba? Tingnan mo to. Di ba hooks mo to? Napahooks mo. Bagsak mo ng hips. Diretso mount mo na to. Yan! Okay. Kuha. Kung sino yung nandito sa last. Yung Bakit gagawin. ito? Yan. 5 days. Pasok na? Cross face. Bagsak mo rin. Mount. What? Last. Last 1. Cross face mo lalim, Marlon. Bagsak mo. Yes. Look up. Tapos na? Tapos na. 5-5 lang ulit. Ikat ka. Lounge. Kaya. Ikat. Underhook. Arm over. Arm over. Arm over. Arm over. Yan. And then underhook yung isa. Drop yung head. Okay, pass. 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 Ini shortcut mo ka. I-slice mo.
Pag sa akin gano'n, di ka makakapas. Yung weight mo nandito. Kaya mo nang gumagano ka, naiiwan yun, mababali yun. Ikat ka. Arm over. Under mo. Yes, ka. Square up. Okay. Last four ka. Nice. Under rope. Yes. Square up. Tapos parang yung nakatali mga dress eh. Sa mali yung dress na. Lingdam na to. O, yun na naman ka. Pero repetition pa ganun mo. Yes! Slide mo talaga. Kasi pag high level, hindi ka makakapas pagka ginanon mo lang. Last two. Last two. Nice. Last one. Last one. May pressure ka. Bigyan mo ng pressure. Nice. Okay. X. Smash. Smash? Nikat mo muna. Nikat mo muna. Nikat. Smash. Balik. Headquarters. Smash. Bagsak mo yung knee. Hindi. Yan. Okay. Bagsak mo talaga yung... Okay. Go. Push down yung knee. Nakawa ka sa knee. Push down. Back step. Back step. Sige. Go. Pass. Yan. Passos. Square up. Yung gagawin mong back step. Make sure, ayaw mo nito. Kasi nandito yung weight. Gusto ko yung weight ko nandito. Kaya ang gusto mong mangyari, yung knee mo nandito. Ayan o. Tinan mo, bumabagsak na yung hips ko kagad. Diba? Pag nandito, nasa knee. Pag nandito, nasa hips. Ayan, ramdam ni Marlon yan. Okay, from here, Kang. Diba? Hawak mo to, nakaganito ka. Dito ka mama. Push down yung knee. And then, ito. Ito, tapos ito. Okay po. Okay, pa-platin. Yes, paplatin mo siya bago ka umagat. Parang palaro. Bagsak mo. Bagsak mo yung hips ka, bagsak mo yung hips mo. Yes. Pasok mo pa yung knee mo doon. Doon pa. Yes, wag mo muna. Diyan lang, yes. Okay, push down yung knee. Long step. Hindi nang wait. Yan, okay, go. Wedge mo na yung paa niya. Ano pa rin kayo ni Gabi? Pa? Wedge mo na, pagano mo na. Platin mo siya. Yes, arm over ka. Cross face, arm over. Cross face. Very good. Alam niyo yung day of competition. Two, last three ka. Yung mga naman, nakalaki na pa ako dito. Yan nga katiga, nung nag-warm up, wala akong idea. Bakit ako galit dito? Push down yung knee, yes. Yan. Two. Last two ka. Three, two. Bagsak yung hips ka, bagsak yung hips. Masyadong mataas ka, baba ka konti. Okay, push down yung knee. Yan. Okay. Platin mo. Very good. Nice. Kung hindi labis, Last one ka. three. Push down yung knee. Long step. Yan. Four. Platin, very good. Last ka. Ikat ka. Headquarters. Semi-pro. Semi-pro. Kaya kagaya na kanina, ganun pa rin. Yan. Okay, hawak sa hips. Hawak sa collar. Pasok mo na yung ano mo. Bagsak mo yung hips mo. Bagsak mo yung hips mo. Okay, go. Base. Kasi pag gumayon agad. Base. Okay, pasok yung knee. Boom. Sige, pasok mo. Pasok mo talaga. Yes, cross face. Kaya ginagawa. Cross face. Drive forward yung shoulder. Okay, bagsak mo yung hips mo sa kabilang side. Yes, mount. Hindi mo binagsak kaya hindi ka makamount. Ayan, o. Okay, one. Sige, diretso. Paano yung bagsak? Last five. Last one. Hawak. Push down. Base. Pasok mo yung mukha. Pasok mo yung knee. Cross face ka. Malalim. Na. Cross face. Okay, grab your shoulder. Bagsak mo yung hips mo sa kabilang side. Hindi dyan, sa kabila. Bagsak mo yung hip. Yes! Okay, mount.
Ha?